Tignan nyo guys. Eto ha, kaunti lang lalagyan natin. Yan. Yan. Ganyan lang ha. Tignan mo. Kakalat na. Tapos, tignan mo. Lahat na nakulayan. Eh, di ba nilagyan ka lang yung ganito? Mama. And may papakita na din ako sa inyo na free bag, and we have dalawang suklay. Yan. Tapos po yun. And may clamp na ito.